Welcome to a new episode of the Radical Visions for Social Care podcast. I'm Emma and I help Frances and John by editing some of their great work into the podcast you're listening to today. In today's episode, Frances and John will take you through some of the history of Scottish Learning Disability Services and explore the fundamental values at the heart of the matter. This presentation was taken from a study tour we held last year with a group of Spanish delegates, and you'll hear Spanish translation of everything John and Frances share, provided by the wonderful Carla Davidson. Thank you so much, Carla. An English-only version is also available on our Spotify and YouTube channels. If you're listening on Spotify, then consider checking out the YouTube version and you'll be able to see the PowerPoint slides and photos that John and Frances were sharing. We will be sharing lots more from the study tour very soon, so we hope you enjoy this first excerpt. So some of the history and context of Scottish service developments, roughly 1995 to the present day. Hablaremos ahora sobre la historia y el contexto de algunos de los servicios aquí en Escocia y sus desarrollos desde más o menos el año 95 hasta hoy. However, before we get to 1995, there are some foundations that have already been laid. Pero antes de llegar al año 95 ya hay algunas cimentaciones que se han establecido. Some of those foundations are to do with ideas and principles and values and concepts. Algunas de estas fundaciones tienen que ver con ideas, valores y conceptos. So people like Wolfensberger, people like John O'Brien. Personas como Wolfensberger, John O'Brien. These people had already informed us of some fundamental concepts related to the well-being of people with disabilities. Estas personas ya nos habían informado de algunos de los conceptos relacionados con las personas con discapacidades y su bienestar. They were influential people. Eran personas con mucha influencia. We had come to understand, I think, as professional workers, that there were certain underpinning values that must inform our work. Como profesionales en este trabajo ya nos habíamos dado cuenta de que había ciertos valores que subyacían este trabajo. We're all the same, we're all different, we're all worth it, and we all need each other. Son que todos somos iguales, todos somos diferentes, todos nos lo merecemos y cada uno necesita a los demás. Some of the things that Enrique was speaking about. Como mencionó antes Enrique, algunos de estos puntos también. We had come to a position where we didn't think there should be any exceptions to living in the community. Habíamos llegado a un punto donde creíamos que no había ninguna excepción a vivir en la comunidad. So there was no one too disabled, there was no one too difficult. Dicho esto, que no había nadie con demasiadas discapacidades, ni nadie demasiado difícil, por así decirlo. And we had also been influenced by the social model of disability as opposed to the medical model of disability. Y también nos influyó el modelo social de la discapacidad en contraste con el modelo médico. Now, the bag that we have for today is... You'll be impressed by my Spanish here, but fewer barriers, more neighbourhoods, I think. Yeah. So the barriers that are in society we were recognising as the real problem rather than the intellectual disability of the people concerned. Lo que reconocíamos como la barrera real eran las barreras de la sociedad y no tanto las barreras de las personas en sí. One of the things that we wanted to just be clear about, I suppose, is on our journey, the closure of the hospitals and the institutions were driven by those values that John's been talking about.
it's about the heart and not about economics, not about any other reason. It really was driven by all of those ideas, and that's really what's important and at the heart of the institutionalisation. Una cosa que queríamos dejar muy claro en esta transición, en estos cambios a lo largo de 2 años, es que los cierres de los hospitales y la desinstitucionalización tenía que ver con estos valores que acaba de mencionar John, con el corazón, con lo que es la parte principal de todo esto. So when you believe that and you believe that we're all worth it and we're all the same and we're all different, as John has said earlier on, then you also believe that we don't have special needs. We all have needs. We have different needs and we all need different supports and different needs in our lives, but we don't have special needs. We're all the same as human beings. Entonces, cuando creemos en estos valores que mencionó antes John, que todos somos iguales, que todos somos diferentes, que todos nos lo merecemos, entonces también se puede creer que no hay nadie con necesidades especiales, que todos tenemos necesidades. And those things we share really as human beings, so love, shelter, security, purpose in life, really important for all of us, personal fulfillment and a sense of continuity and being able to plan for your life over time. Y estas necesidades son necesidades humanas que tenemos todos. Como el amor, el cobijo, la seguridad, el propósito, la realización personal y una sensación de continuidad a lo largo del tiempo. Okay. So a lot of the work, John and I started working in social care in the 70s and 80s in Scotland. John y yo empezamos a trabajar en asistencia social en los años 70, 80, aquí en Escocia. So much of our initial experience of working with people was in institutions and where people were still living in institutions. Así que mucha de nuestra experiencia inicial fue en estos centros y trabajando con pacientes en estos centros. And as all of that thinking and understanding and values and work that was being done all over the world, not just obviously in Scotland, we were beginning to learn and be part of a movement for change in Scotland. Y con todo este pensamiento y todos estos valores que empezaban a surgir en todo el mundo, no solamente en Escocia, con ello nosotros empezamos a formar parte de un cambio And aquí en Escocia. One of the key things that was part of that learning was also person-centred planning and person-centred approaches. Y una clave de todo esto fueron los enfoques basados y centrados en las personas. We were beginning to think about those ideas and those values. How do you help them? How do you take them and make them real for people in their lives? Empezamos a pensar en estas ideas, en estos valores y cómo llevarlos y hacerlos reales en las vidas de las personas. Another thing that was around for us as far back as 1987 was a study by civil servants in Scotland that was called The Study of the Balance of Care. Otra cosa que teníamos en el año 87 fue este estudio por funcionarios aquí en Escocia, un estudio sobre el equilibrio de la asistencia. The balance between people living in institutions and people living in the community. El equilibrio entre las personas que vivían en los centros y las personas que vivían en las comunidades. And that study showed that for every person living in an institution, there was an equivalent person living in the community already. Y este estudio demostró que para cada persona que vivía en un centro ya había una persona equivalente viviendo en la comunidad. So that was quite a powerful finding to demonstrate that actually nobody needed to be in an institution. Y esto fue una conclusión muy importante porque demostró que realmente nadie tenía que estar en un centro. We also had, on a UK basis, we had an important report about people with autism and challenging behaviour. Y en el Reino Unido también se publicó un informe muy importante sobre personas con autismo y con comportamiento desafiante. So it became public policy that people with autism and challenging behaviour should have their own home with the right kind of support and not be kept in institutions.
Y entonces fue una política que se publicó para que las personas pudieran estar en sus hogares, en la comunidad, y no en centros, que ya no podían estar en centros. Not that the policy necessarily meant that's what happened in practice. Aún así, aunque dijeran esto las políticas y las normas, no fue siempre lo que ocurría en la realidad. Nonetheless, it was an important marker laid down. Sin embargo, fue un momento muy importante y unos nuevos principios que se establecieron. And in 1996, we had the passing of the direct payments legislation across the whole of the UK, which was a forerunner of self-directed support. Y en el año 96 se aprobó esta ley de pagos directos, que es el antecedente al apoyo autodirigido. Okay. So that's the kind of foundational bit that we were beginning then to do our work around. Estas fueron las fundaciones en torno a las que empezamos a hacer nuestro trabajo. Okay. So, moving then on into 1995 to 2005. Pasando entonces al año 95 hasta 2005, In 1995 in Scotland, there were 13 institutions called hospitals for people with intellectual impairment. en el año 95 en Escocia había 13 hospitales, por así decirlo, con personas con discapacidad intelectual. Mostly here in the south, but some in the north as well. La mayoría aquí por el sur, pero algún centro también por el norte. Scotland has a population of about 5 million people. Escocia tiene una población de unos 5 millones de personas. There were probably 3,000 or 4,000 people in these institutions in total. Con unas 3 o 4 mil personas quizás en estos hospitales en total. So Francis and I worked together with Simon, ultimately, around this particular institution. Julie and I worked together on this as well, so we all share a common theme here around this particular place, Lennox Castle Hospital, 12 miles north of Glasgow. Frances y Simon y yo trabajamos conjuntamente en temas sobre este hospital en Lennox Castle. También trabajé yo con Julie en este tema. Es un hospital que estaba antes a 12 millas al norte de Glasgow. Around 250 people at that time. Y alojaba unas 250 personas, creo. Maybe more. Quizá más. Maybe more. Glasgow was the home for many of the people who lived there, but some of the people came from all over Scotland. El hogar de muchas de las personas que estaban allí era Glasgow, pero también venían personas de toda Escocia a este hospital. And that was replicated in these other hospitals. Y esto fue un modelo que se replicaba en los otros hospitales. By 2001, that hospital had been closed. En el año 2001 ya había cerrado este hospital. Lots of people left to move into group homes. Muchas personas se fueron para entrar en hogares de grupos. There was pressures of time and money, Y había presión en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. but we did insist that we wanted to use ordinary housing. Pero sí que insistimos en que tenían que ser viviendas normales. And we wanted to make sure that individual people had security of tenure within their housing. Y también queríamos asegurar que las personas, los individuos, tenían una seguridad de la tenencia de la propiedad de sus casas, sus hogares. Alongside this, there were changes in the Scottish political landscape. Junto con esto hubo cambios en el paisaje político en Escocia. So in 1997, 1998, it was agreed that there should be a Scottish Parliament. En el año 97-98 se acordó que debería de haber un parlamento escocés. And this was the first time there'd been a Scottish Parliament in 300 years or something. Y fue el primer momento en 300 años que hubo un parlamento escocés.
responsibility for health and social care moved from London to Edinburgh. La responsabilidad para la salud y para la asistencia social se trasladó desde Londres hasta Edimburgo. So, we've already spoken about Wales. We've got this kind of complicated situation in the UK with different kinds of devolution in different parts of the United Kingdom. Hemos hablado ya del país de Gales. Tenemos un sistema algo complicado en el Reino Unido con distintos sistemas en cada país. In Scotland, healthcare is provided by NHS Scotland, National Health Service, brackets, Scotland. En, Sorry. sorry. En Escocia, la asistencia sanitaria es a cargo de NHS Scotland, o sea, el sistema de salud pública Escocia. And social care is provided through a combination of local authorities and the third sector. Y la asistencia social es viene a cargo de las autoridades locales, una combinación de ellos con el tercer sector. The third sector is largely not-for-profit organizations. Y el tercer sector es en su mayoría para organizaciones sin ánimo de lucro. But there are some private organizations. Pero también hay algunas organizaciones privadas. So the Scottish Parliament, back in the year 2000, produced this document. The first time there was a kind of Scottish policy document for learning disability. Entonces, en el año 2000, el Parlamento escocés publicó este documento y fue el primer documento, el primer informe que se publicó sobre personas con discapacidad intelectual. And it was called The Same as You. Y se llamaba así, igual que tú, the same as you. The most important recommendation within the report was that all the hospitals should close by 2005. Y la recomendación más importante en este informe fue que todos los hospitales se deberían cerrar antes de 2005. I'm sorry, John, that was in 2000, in 5 years? So you said? Yeah, Okay. yeah. Some were already in the process of closing, Algunos hospitales ya estaban en el proceso de cerrar, but some were not. pero algunos no. That was the first time that it was definite that they had to. They had to close. Y esto fue el primer momento en que fue definitivo, que tenían que cerrar sí o sí. What it didn't say was no new institution should open. Pero lo que no mencionó es que no se deberían de abrir nuevos centros, nuevos hospitales. And so this was the timeline for these places closing. Este es el calendario de cierre de estos hospitales. Yeah. So that was a really significant period of time, 1995 to 2005, in addressing the historical institutionalization of people with disabilities. Entonces fue durante este periodo del 95 hasta 2005 esta historia de cómo se abordaba a las personas con discapacidad intelectual. So I'm going to take us just a bit back again to 1996. Yo os llevo hacia atrás otra vez al año 96. And this is a time that John mentioned that we were all collectively working within the closure of Lentz Castle. Y este es el momento en que mencionó John que estábamos trabajando conjuntamente para cerrar el hospital, la residencia Lennox Castle. John and Julie, who are here, were involved in leading the closure. John y Julie, que también está aquí, estaban a cargo de liderar este cierre. From Health and Social Work in Partnership. Haciendo una alianza entre la asistencia social y la asistencia sanitaria. And Simon arrived in Scotland. Y Simon llegó a Escocia and made a connection and discussed the idea of setting up a new organisation in Scotland at that time. y Called Inclusion Glasgow.
No, y sorry. estableció un vínculo y la idea de establecer una nueva organización y que se llamaba Inclusion Glasgow. So that new organisation was supported by both John and Julie in their roles to give the opportunity to work very differently for some of the people coming out of Lennox Castle Hospital. Entonces, esta nueva organización apoyada por John y Julie ofreció la oportunidad de trabajar de otra forma con las personas que salían de Lennox Castle. So while many of the other people came out of Lennox Castle and still went into small group homes, maybe living with 3 or 4 people, Inclusion Glasgow made a decision that it would work with one person at a time and plan around what that one person needed in their lives to help them move back home into the community. Entonces, aunque muchas personas salían de Lennox Castle y vivían en casas con 3 o 4 personas, lo que hacía distinto esta organización era trabajar con las personas individuales para que pudieran volver a sus casas y estar en la comunidad. And that's a picture of me many years ago Esta soy yo hace muchos años, with Simon, because I joined him in that journey really early on, setting up the organisation and thinking about what we needed to do for each person, but what we needed to do to be an organisation that could work in that flexible and different way. Aquí estoy con Simon porque yo empecé cuando empezó él y estamos pensando en cómo trabajar de una forma muy diferente, ser más flexibles también. So from the work that we did, as John mentioned, in 1996, you could get a direct payment in Scotland and in Britain if you had a physical disability. Entonces, con el trabajo que hicimos, como mencionó John, en el año 96 se podía recibir pagos directos solo si tenías una discapacidad física. But if you had a learning disability, that wasn't something that you could get access to. Pero si tenías una discapacidad intelectual, no tenías acceso a este pago. So that gave us some real clear ideas because we believed that everybody should be able to have access to that level of control over their budget and their support. Entonces esto nos dio unas ideas muy claras porque pensábamos y creíamos que todo el mundo tenía derecho a tener acceso a un control sobre sus presupuestos, sobre su dinero. So we created within the organisation as we developed it the system that allowed everybody to have their own money, to have flexible support, to be able to focus on their own life and be in control. And we called that individual service funds. Entonces, a medida que íbamos desarrollando la organización, creamos el sistema para que tenían sus presupuestos individuales, para que tuvieran apoyo flexible, para que tuvieran un enfoque en una buena vida y un control máximo también de sus vidas. Y a estos le llamábamos fondos de servicio individuales. And that we didn't start off thinking it would work with people necessarily who needed lots of support or who were particularly the freedom fighters from the hospital, but actually because we were working one person at a time, that was the people that we actually worked with. So we ended up working with people who were really at times needed a lot or were very difficult or had difficult situations around them. Y cada caso era distinto. Trabajamos con personas con grandes necesidades de apoyo, otras personas que quizás necesitaban más, otras que necesitaban menos apoyo. So one of the things that we had to do was learn how to be that kind of organisation. Entonces tuvimos que aprender a ser ese tipo de organización. Often we didn't know what we would do or how to do it, but we knew what not to do. A menudo no sabíamos no sabíamos muy bien qué deberíamos hacer o cómo hacerlo, pero sí que sabíamos qué no teníamos que hacer. So this is how some of the things that became the centre of the organisation at the beginning, which was we worked one person at a time. Y esto es en lo que basamos la organización, y uno de estos aspectos fue trabajar de uno en uno, una persona al tiempo.
We built on what people had in their lives, their family, their friends, their community, if they still had it. Y partimos de la base de lo que ya tenían las personas en cuanto a sus familias, sus amigos, su comunidad. And we thought there first. We were creative in thinking differently about how to develop or support somebody. Y fuimos creativos en este paso, pensando en cómo apoyar a alguien en base a lo que ya tenían. We would never ask people to live together because they shared a disability, or they might be the same age group coming out of hospital, or whatever the reason. We did not ask people to live together unless they had a relationship and really wanted to live together. Nunca les pedíamos a nadie que vivieran juntos solo porque tuvieran la misma discapacidad o otros aspectos. Solo les permitíamos vivir o les ayudábamos a vivir juntos si ya tenían alguna relación o si realmente querían vivir juntos. We would never refuse to work with anybody, regardless of whatever the story was or the issues or difficulties seemed to be. Nunca rechazábamos a nadie, irrespectivo de cuáles fueran las dificultades ni los problemas. And one of the biggest things that we did and learned was that if the money was sitting alongside the person and was identified as their budget, then it really freed up people's rights, not just for now but for the future, because it was their budget. Y lo que identificamos es que cuando las personas tenían su dinero, esto liberaba mucho porque tenían esto bajo su control y les daba mucha libertad. Sorry, when was that? When? 1996. So, important to say, nothing in the system around Inclusion Glasgow was set up to support that kind of working. Es importante mencionar que nada dentro de la organización Inclusion Glasgow se estableció para trabajar de esta forma. The ideas were there, the movement was there, the values were there. We knew that we needed to make things different, and there was lots of people coming together to make that change. It was a real movement. Las ideas estaban allí, el movimiento estaba allí, muchas personas se estaban juntando para cambiar las cosas. Hubo realmente un movimiento importante. But I would say this was one of the biggest opportunities to really test out that way of working and develop something from scratch that worked as an organisation differently. Pero diría que esta fue la primera oportunidad de realmente poner a prueba esta forma distinta de trabajar. And that fed into the future of self-directed sport in Scotland and other organisations and learning across Scotland, England and further. Other places were doing it, but we didn't necessarily know across the world, but we weren't connected at that time. Y esto realmente formó la base para que otras organizaciones aquí, en otros lugares, también a nivel internacional, también a nivel internacional estaban haciendo los mismos proyectos, pero no éramos conscientes de ello en este tiempo. I was going to tell you a very quick story if I've got time. You tell the story quickly. Iba a contar una anécdota si tengo tiempo. Dice John, si lo cuenta con rapidez. We talk too much too. Hablamos demasiado también aquí. But I think when I was thinking about what story to share today, I decided to share this story, which is the story of the Finlay family. Quería compartir esta historia con vosotros de la familia Finlay. Because I do believe well, I know it was the very first family that Inclusion Glasgow worked with. Porque fue la primera familia con la que trabajó Inclusion Glasgow. And I think that because of them as a family and the way that Simon worked with them right from the very beginning, it really set the tone of the organisation for everybody else to come. Y creo que fue por la forma en que trabajamos con esta familia y la forma en que trabajó Simon con esta familia, realmente marcó los principios para todo lo que vino después. So this family had three sons, 2 boys who had a congenital degenerative condition. Esta familia tenía 3 hijos, 2 hijos que tenían un trastorno degenerativo. Gracias. This is John Paul there. Este de aquí en la foto es John Paul. And his brother Brian.
both had the same condition. Y su hermano Brian también tenían la misma condición. And they had lived at home with their family for many years. The family had supported them, but things had gone really badly wrong, and the boys had ended up in hospital. Y habían vivido en casa con su familia durante muchos años, pero en un momento las cosas empeoraron y por alguna razón acabaron en una residencia. Sorry. I've lost my train now. Ya he perdido So donde estaba. they ended up in hospital, and Simon was asked as the very first piece of work for Inclusion Glasgow to go and meet with them. Y entonces la primera tarea, el primer trabajo que tuvo Simon fue que le pidieron ir a trabajar con ellos And to think about what kind of service they would need around them. y a pensar en qué tipo de servicio les haría falta a esta familia. But when Simon went to meet with them, the family were saying, we want our boys home. Pero cuando Simon fue a encontrarles, la familia decía que quería tener a los hijos en casa. And the reason they couldn't go home was because they lived in a very small casa. Y la razón por la que no podían ir a casa es que su casa era muy pequeña. And they only had 2 bedrooms for all the family and no space for help and support to come in. Solo tenían 2 habitaciones para toda la familia, no había espacio para que hubiera alguien allí de apoyo, de ayuda. So the first thing that really needed to be addressed was getting the right house for the family. Así que lo primero era conseguirles la casa que necesitaban and to help the family get back together and get the support that they wanted in place. y ayudar a que la familia volviera a estar juntos y que tuvieran el apoyo necesario para estar en el mismo lugar. So the reason I think that set the tone as well is because then Simon got some help again from Health and Social Work, Julie and John, to help. Yeah? Julie. Yeah? Julie. That was Julie. Pull it off. All right. Yeah. There you go. Can I just say, the accountant retired last year. In her leaving speech, she said she thought she was going to get the sack for the rest of her career for what we did. And that, Hold on a second. Sorry. Entonces, la razón por la que dije que esto marcó todo lo que vino después es que I've lost my train of thought now too. Es que sorry. Getting the sack. Oh yeah, the sack. I've got that in my head. It's a bit in the middle. Oh. Que Julie nos ayudó mucho con esto. Y Julie mencionó que hace poco, cuando se jubiló la contable que estaba trabajando en este proyecto con ellos, en su discurso de jubilación dijo que pensaba que la iban a echar en ese momento por hacer lo que hizo con esto. but it allowed everybody to really understand that sometimes spending a smaller amount of money would enable that family to go back together and get a small amount of support for the level of need that the boys had, a small amount of support. And they got that from family members. They employed family members and they managed the service. Lo que permitió este caso es que la gente podía reconocer que con menos dinero se podía conseguir más. Y realmente el apoyo venía de la familia misma, con menos recursos, y podían vivir todos juntos otra vez. And they managed the budget, they managed who was coming in and out, and they lived like that for many years. The boys lived very well, you know. Y gestionaron ellos mismos el presupuesto, gestionaron quién entraba en casa, apoyarles, quién salía, quién entraba, y vivían así con los hijos durante muchos años. So they mirrored that idea of being in control, having a direct payment budget, and at that end where they really were able to, and then we worked with many people who had less abilities to do that, so we worked out how to do that in different ways. But that was very out there at the time. Esto en su día fue muy innovador, les permitió tener el control y luego también trabajamos con otras familias que tenían menos recursos y conseguíamos ayudarles de la misma forma. Okay, there's a lot more we can share with you in the course of the week. We've taken up enough time probably just now, and it's Isla's opportunity to come and flesh out that history a bit. Just a final point to mention
really important in our work was the concept that you should separate housing from support. That your landlord should not be the same person. Sorry. Es okay. Hay mucho más que podemos contaros a lo largo de la semana, pero para no usar más tiempo y para dejar a Ayla presentar ahora, lo que quería dejar como algo muy importante, mencionar que la clave de lo que estamos haciendo en ese momento era la separación de la vivienda y el apoyo. Your landlord should not be the same person as your support provider. Que tu casero o casera no debería ser la misma persona que te ofrece el apoyo, que te presta el apoyo. This approach strengthens the rights of individuals Este enfoque fortalece los derechos de los individuos and improves the level of flexibility available. y mejora el nivel de flexibilidad disponible. Thank you. Gracias. So, Thank you so much for listening to this episode of the Radical Visions for Social Care podcast. Please share it far and wide and subscribe so you never miss another episode. If you have comments or questions, or if you'd like to book John and Francis to deliver this kind of training in your organisation or team, you can contact us by emailing info@radicalvisions.com. Thank you again.